Okay, naala po ta sa ato ang challenge. Yes. Pabalik-balik lang ato ang challenge pero karon ako na pong gibalik basig nagkalimot na mo. Gitawag ni siya og math challenge. Okay. Nakahinumdum pa ba mo nakatong math challenge na to? Yes. Oh, di ba? Siyempre, gibalik-balik. Oh, di ba exciting kayo no? Yes, sobra. Cool ba hinam kayo okay say una maka-answer? Okay. Okay. Pa-premyo. Matag answer, makadawat ka og pa-premyo. Okay, good. Pero karon, mauna ni. Makadawat dyan po kag pa-premyo. Pila? Unsa man magsugod na ta? Sugod na. Every correct answer is 200 pesos. Yes. Sa katong magkauna lang ha? Okay, good. Bisig ka correct mo tanan basig inyo kung ano singlon. Katong magkauna lang answer. Mo toy tagaan og 200. Okay. Yan damandam na. Nanadyo ko pang ano na pang chins gift. For 200 pesos. Mamina og tarong ha. Listen very carefully. English ba? English. Sa kadugay na tong challenge ba? Kabalo na ko mo English gamay. A little bit English. A little speak day. O sige, number una. 692 divide 2 minus 173. Bastang mingawa. Maria? 173. Tama! Yeah! Grabing Maria. Ay! Yeah! 200 pesos. Yes! 200. Okay, lisod ni puro. Lisod diha. Lisod ni puro. Patay. Sige. Dara oh. Okay. Ikaduha. Lisod ya po ni. Ay sayon ra di ay. 596 plus 256 minus 456. Abi paspasan nila mo computer, murag calculator ang putok. Losyo. 396. Tama. Grabing losyo. I got you. 396. 200 pesos. Yay! Biti. Saan naman mo niya? Wala mami noisy diri oy, masay. Listen very carefully. Grabe sa kong English ay. Wala jud na English pa ana. Okay, sayon. Good. Paminaw oron maka-answer mo. Gusto siyang lisod. Gusto kang lisod? More. 999 minus 666 minus 289. Ako. Okay. 156. Mali. Ako. Sige, Maria. 43. Mali. 44. Tama! Ay, tama. 44. Mali na 43. Okay, dara, 200. Dapat ko ikaw Marusyo. Ha? Ano man di? Dili ko naman di. Okay, paminaw. Listen very carefully. Okay. Biti, wala ma. Tama yung mga answer. Ay, duro pa weeks. Na late akong answer. Pero tama. Tama. Okay. Kung na pala pa premium nga ulahi duro pa weeks. Daog na dito ka. Sunod. Second prize. Sunod challenge na to. Paulihay yung challenge. Daog na ko pero may ana. Okay. Paminaw, listen very carefully. Okay. Para makadaog mo. Okay. 11 times 19 times 3. Grabing mingawa. Ako! Okay, Maria. 627. Tama! Tara. Yes! Thank you! Another 200. Bite, tama gapon mo ang answer. Mali ko dito pa weeks. Sa'yo naman ko na gusto siyang lisod. Ayun naman. Gusto ko More lisod. lisod. Okay, dapat makakuha ninyo yung last 3 question. Question. Last 3 question. Ano, straight agad ni sa 3 na lang amo ah. Sige. Okay, listen very carefully. Okay. 789
plus 456 plus 123. Ako, Okay. 1,368. Tama! Nakalimot to plus matanan natay. Okay, Dara. Yes! O, 300. Dodo Pawex. Oy, kambyuhan pala ko. O, syempre. Yehey! Grabe, Tama Maria. ko dito pabis. Tama ka. Yes. Susulahin ka pong ka. Sunod, paulihi ayaw ko. Kene. Kani, sayon na dyo kay ni Biti. Kakuha na ko kani. Baby girl. Sige lang. Ipamaypay na lang Okay. 980 divide Natok na. 2. Divide 2. 980 divide 2. Divide 2. Okay, Bete. 145. Tama! Na first na jud ko. Wala jud ko na wala gini. Tama! 200. Oh my god. Naka 200. Katama lagi na siya. Panisagit. Nakatama, bay. Okay, grabe, Bete. Okay, listen very carefully. Story, mga First time in the story. Grabe. Kung ang sagit. Okay na eh. Okay. Pa ikaw lahing pangutana for 300 pesos. 100 niya. Listen very carefully. Yes. Para na mo ipangpalit o giningkuan. Since Kev. Change gap. 780 times 2 divide 4. Ala, grabing mingawa, oy. Concentrate kayo ba? For 300 pesos. Sino kaya ang magwawagi? Losyo, 36.2. mali. 390? Tama! Ay, ano 1 po. 1 Okay. 300! Yes! Onya, unsa may masulti niyo sa challenge? Salamat sa imong pagkain. Grabing intense kay to ang challenge mano kay ngano, giulan. Yes. Salamat. Okay, si Baby Girl diyo wakadaog. Yes, yes. Tagalan niyo barato si Baby Girl. Corona, bangko na. Okay, sa sunod na po challenge.